Hello, good morning, family members kan. Aji bi khata prakta video lekin ai ase. Etu video tu kon karni ase kuise kula to. Jisu Krista ke biswas kuria manu believers kan karni etu video tu banai ase. Etu tu ami laga kotha nohoy, ami laga bhabna nohoy. Kintu Isor hi ami laga mon de. Etu kotha kobole dorkar hui ja laga muige etu remind kura nimiti tu olai dia ase de. Dubra apni khan be moram bra ami laga kotha ase gugina neglect nukuri dibi moram bra itu huni be kon karni ase kuise kule especially Isor kam kura manu khan Isor bra gift dia manu khan kon pa to prophesy khan vision khan alag alag dikhia laga manu khan bishi taki ase etu khan nimite panai ase kile atma bra ki puja ase kule number 1 te ami kole mon chai ase atma de gift takia manu khan beshi manu khan gift tu thurigina taki ase hoile be apni laga ami laga chipa muk kotha do ekdam hushar nai etu hushar kuri jabe Isor khushi na pai koi ase de apuni ame ki bhabi ase directly mukte thamatham mukte etu kotha olai jai inaga ase itu kuatem te manu bishi hurt kuri jai kuise bishi manu hurt kuri gina taki ase de itabi atma de gift thuri gina takha manu khan gift paina takya manu khan apuni ami bishi hushar kuri gina takibo manu ke kina kotha kobole lage kina ka tarkar pra manu ke samjabo lage kina tarkar pra kotha nokoile hobo itu jaga bishi hushar kuri jabo de itu atma pra puji di ase kon etu atmala kotha de kon thamasa khili ase kon thamali kuri na taki ase tuk pabo de picture de tuk pabo etu nimide tuk pabo la ase de etu bra atma bra etu pujai di ase de aibe opitro atma laga gift apni ami thuri na takha ami khanna kotha kwa laga bishi huse gurubo Isor bra khushi na pai de aji etu apne ke janai di ase number 2 de atma de gift thuri na takha manu khan prophesy bishi takha manu khan apuni ami pra prophesy kuri takhi ase niki Isor laga vision to prophesy kuri ase niki hotai ami khan laga man of God ami khan laga pastor Henry bra hotai man ke tai man ki hikai dakha nisena Isor la kotha de aro prophesy to mili ase na nai etu bi sabi de Isor laga wajan kotha de thik na jaigena apuni ami khali mukte pra init prophesy kuri takile kam hobo prophesy to kor pra ai Bible de bra Isor kotha de bra ai de itu bra bisi manu prophesy di dakha manu Isor laga apuni ami Bible de to mili ase na itu bi hushar kuri jabo de itu bi ami khan ke Isor bra itu janai di ase man of God khan pra servant khan pra tai pra ki kotha koi ase Isor kotha pra loigina ki ami han ki hikai ase itu to hosa pra apuni ami mon te rakhigina itu kam to chuli ase na nai ekbar sabode itu bra aji atma bra ami laga mon te itu kotha ko animi de hushar nai de atma de gift thurin takha manu khan muk kotha hushar nai hushar kuri jabi kwa laga itu avas ekta pungjai dise de itu nimide kiman jon gift atma la gift thurin takya manu khan ase aji bra ami dujin bra kotha muk de bra ami dujin bra olai kotha do manu ki hurt kuri gina ase niki mon pia pai gina ase niki ministry de alag jaga de rukhi jabo de itu jaga bra aibi mon khurai gina Isor ke hossa bra atma de thuri gina ikilo jabo de praise the Lord itu nimide takhi ase gole itu jaga ba juldi khorai gina ai jabe homoi do na takha hoi jese de hallelujah number 2 de especially inaga ase ami khan nichur ke correction kura khushi na pa laga bishe ase Isor kam kura manu khan nichur ke correction kura laga khushi na pai nichur hi thik hobo nichur hi right ase kugina humble kuro na para manu bishe ase de hey Isor khushi na pai humble kuri na aibi Isor so de jabo Isor do kugina ase amen ke Bible do kuina taki ase to ami kan humble kuri na tai la so da aibi taibi malo soda aibo kuse
আপনি হাম্পাল আমি হাম্পাল কৰি কিনা তাৰ ওচৰত আহিব নাপাৰি কিনা দূৰ কৰিছে বোলে তাই বি দূৰ হৈ যাব এনা কৈছে দে এইটো নিচিনা আমি খান হাম্পাল কৰি কিনা আহিছো বোলে ঈশ্বৰ বি আমি ওচৰত আহিব দে এইটো পৰা আজি এইটো মেছেজটো হৈছে বোলে ঈশ্বৰ হে মই কি আমি মনতে কথা কৰা নিমিতে এইটো ভিডিঅ'টো বনাই দি আছে মৰম পৰা বিশ্বাসী মানুহ খান কালি দিয়া লাগাবি নহয় আপোনালোকে কাৰেকশ্যন আমি পৰা ডাইৰেক্ট কাৰেকশ্যন কৰি দিয়া লগা পইনা কৰা নহয় দে বুলিবি আত্মা দে ঈশ্বৰ পৰা এইটো কবি কোৱালা কথা ওলাই দি আছে কৈ কিনা মোক তে গাৰা নিচিনাবি কথা কৈ থাকিব পাৰি দে বুলিবি এইটো ভাল নিমিতে সঁচা একটা মন একটা বিশ্বাস কৰি নাকি যাবলৈ পাৰিব নিমিতে এইটো নিমিতে সেই আৱাজটো উঠাই দিয়া আছে কিমানজন আত্মাতে গিফ্ট ধৰি নাকিয়া মানুহ থাকি আছে আপুনি আমি ভাল পৰা গিফ্টটো লৈ কিনা হাম্পাল কৰি নাকি যাব দে কৈ না এইটো মেছেজ পৰা চব লগতে এনকাৰেজ কৰি আছে কিমানজন শুনিছে চব ওপৰতে ঈশ্বৰ সি আশীষ গড ব্লেছ ইউ বাই